समस्त को मोर नमस्कार। जो माने यूजीसी नेट ओडिया जून 2026 पाई प्रस्तुति करुछंती सेमानंको पाई मु एक बहुत उपकारी पीडीएफ प्रस्तुत करिछि। एही पीडीएफ भितरे 2019 रु 2025 पर्यंत यूजीसी नेट ओडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को संपूर्ण नेट सिलेबस अनुसार यूनिट वाइज भाबे भाग करा जाइछि, जहा द्वारा आपण माने केउ यूनिट रु केमिति प्रश्न आसुछि ताहा सहजरे बुझी पारिबे। जेउ माने सीरियस प्रिपरेशन करूछंती सेमानंको पाई यह बहुत उपकारी हेबो। पीडीएफ वीडियो डिस्क्रिप्शन रे दिया जाइछि। गूगल फॉर्म लिंक को ओपन करंतु, फॉर्म फिल करी पेमेंट कला परे आपणको ईमेल रे पीडीएफ सेंड करा जिवो। तेणु डेरी न करी एबे ही नियंतु एवं आपणको नेट प्रिपरेशन को आहुरी मजबूत करंतु। चलंतु एबे किछि एमसीक्यू आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउछि च केउ श्रेणीर ध्वनि। ऑप्शन रे अछि उष्म, कंठमूलीय, अवर्ग्य, तालव्य। च केउ प्रकारर ध्वनि। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 4 तालव्य ध्वनि। परवर्ती प्रश्न केउ ध्वनिटी सघोष महाप्राण। ऑप्शन रे अछि ख, ब, भ, ळ। केउ ध्वनिटी सघोष महाप्राण। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 3 भ। परवर्ती प्रश्न केउ शब्द रे तालव्य भवन लक्षित हुए। ऑप्शन रे अछि बुढ़ा, कुआरा, चढ़ेई, बाजणा। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 4 बाजणा। परवर्ती प्रश्न केउ शब्दटी पोर्तुगीज। ऑप्शन रे अछि साबुन, कुना, मुर्गी, रोहितन। केउ शब्दटी पोर्तुगीज। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 1 साबुन। परवर्ती प्रश्न अपनिहित केउथिरे घटिछि। बइंसी, माउस, बैरागी, ओइनी। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 1 बइंसी। परवर्ती प्रश्न आपण केउ श्रेणीर सर्वनाम। प्रथम पुरुषवाचक, आत्मवाचक, मान्यार्थे द्वितीय पुरुषवाचक, तृतीय पुरुष एकवचन वाचक। आपण केउ श्रेणीर सर्वनाम। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 3 मान्यार्थे द्वितीय पुरुष वाचक। परवर्ती प्रश्न शब्दर केउ बनानटी शुद्ध। पंजुरी, पिंजरी, पंजुरी, पिंजुरी। शब्दर केउ बनानटी शुद्ध। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 1 पंजुरी। परवर्ती प्रश्न शून्य डाक वचन केउ श्रेणीर रचना। ऑप्शन रे अछि आकाशवाणी साहित्य, शून्य तत्वमूलक रचना, संबोध गीतिका, लोकगीत। शून्य डाक वचन केउ श्रेणीर रचना। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 4 लोकगीत। परवर्ती प्रश्न केउटी लोकवाद्य। ऑप्शन रे अछि बीणा, बेहेला, केंदेरा, पखाउज। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 3 केंदेरा। परवर्ती प्रश्न मोटिप्र तात्पर्य कौन। अभिप्राय, गड़पाणु, भाववस्तु, लोकचरित्र लक्षण। मोटिप्र तात्पर्य कौन। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 2 गड़पाणु। परवर्ती प्रश्न प्रसिद्ध पल्लीगीत संग्राहक किए। ऑप्शन रे अछि नंदकिशोर बड़, गोपाल चंद्र प्रहराज, डॉक्टर नटवर सामंतराय, चक्रधर महापात्र। प्रसिद्ध पल्लीगीत संग्राहक किए। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 4 चक्रधर महापात्र। परवर्ती प्रश्न संध्या भाषा कौन। सांध्र भाषा, संध्याकालीन भाषा, संधि बहुल भाषा, सांकेतिक भाषा। संध्या भाषा कौन। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 4 सांकेतिक भाषा।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଶୁ ବେଦ କେଉଁ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ? ଅପସନରେ ଅଛି ନାଥ ଧର୍ମ, ଶୈବ ଧର୍ମ, ବୈଦିକ ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ। ଶିଶୁ ବେଦ କେଉଁ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 1 ନାଥ ଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ଲେଖକ କିଏ? ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ମହାଦେବ ଦାସ, ବିପ୍ର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ଲେଖକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ବିପ୍ର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ? ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ, ପରଚେ ଗୀତା। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 3 ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରସ ବାରିଧି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ? ଅପସନରେ ଅଛି ଉଜ୍ଜଳ ନୀଳମଣି, ରସ ଗଙ୍ଗାଧର, ହରିଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ରସ ବାରିଧି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ଶ୍ରୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ରଘୁନାଥ ବିଳାସ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏକ ବିକଳ୍ପ ନାମ? ଅପସନରେ ଅଛି ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ, ରାଘବ ବିଳାସ, ଜାନକୀଶ ବିଳାସ, ସୀତେଶ ବିଳାସ। ରଘୁନାଥ ବିଳାସ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏକ ବିକଳ୍ପ ନାମ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 1 ଶ୍ରୀରାମ ବିଳାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ପଦ୍ମପୁରାଣ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ। କେଉଁ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 1 ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଲୋକକଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅପସନରେ ଅଛି କାଞ୍ଚନଲତା, ମଦାଳସା, ଶଶିସେଣା, ଇଚ୍ଛାବତୀ। କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଲୋକକଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 3 ଶଶିସେଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଧାନ କାବ୍ୟ? ପ୍ରେମ କଳ୍ପତରୁ, ପ୍ରେମଲୋଚନା, ପ୍ରେମ ପଞ୍ଚାମୃତ, ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିଣୀ। କେଉଁଟି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଧାନ କାବ୍ୟ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାୟକ? ଅପସନରେ ଅଛି ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, କଳା କୌତୁକ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 କାଞ୍ଚି କାବେରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କାବ୍ୟରେ ନାୟିକା ସିନା ପ୍ରଧାନ ତାହାକୁ ଘେନି ସବୁ ରସମାନ। ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କର ଉକ୍ତି? ଅପସନରେ ଅଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ଲୋକନାଥ ବିଦ୍ୟାଧର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, କଳାବତୀ, ଭାବବତୀ, ପ୍ରେମକଳା। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ରଚିତ କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 1 ଚନ୍ଦ୍ରକଳା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଚମ୍ପୁ, ଚୌପଦୀ, ପଦାବଳୀ। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ପଦାବଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ
ସର୍ପ ଜଣାଣ କବିତାର ସର୍ପ କିଏ? କାଳନାଗ, କାଳିଅ ନାଗ, କାଳିଆ ଠାକୁର, କଳା ସାପ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 କାଳିଆ ଠାକୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ? ଭୀମ ଭୋଇ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ହାଡ଼ୁ ଦାସ, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତାର ରଚୟିତା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ଭୀମ ଭୋଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ୟାମଳ ପକ୍ଷୀକି ବଗ ମାଡ଼ି ବସିବା କେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ଚୈନିକ ଚକଡ଼ା, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ଚତୁର ବିନୋଦ, ଭଞ୍ଜ ବଂଶାନୁଚରିତ। ଶ୍ୟାମଳ ପକ୍ଷୀକି ବଗ ମାଡ଼ି ବସିବା କେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଚରିତ୍ର? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ, ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ବିଦ୍ୟାପତି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ସର୍ବାଧିକ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାରି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଅଟେ ସାର, ସେ ଭକ୍ତି ଅଟଇ କୋଠ ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ଏହି ଉକ୍ତି କେଉଁ କବିଙ୍କର? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ, ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ, ଭକ୍ତଚରଣ ପଣ୍ଡିତ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା। ଏଠାରେ ଉପମାତା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ସାବତ ମା, ବଡ଼ ମା, ସାନ ମା, ଧାଇ ମା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ସାବତ ମା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥ କୋଇଲି କେଉଁ କୋଇଲିର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା? ଜ୍ଞାନୋଦୟ କୋଇଲି, କାନ୍ତ କୋଇଲି, କେଶବ କୋଇଲି, ବାରମାସୀ କୋଇଲି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 କେଶବ କୋଇଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସସୂତ୍ରର ଅନୁମିତିବାଦୀ ଆଲୋଚକ କିଏ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଭଟ୍ଟନାୟକ, ଭଟ୍ଟଲୋଲଟ, ଅଭିନବ ଗୁପ୍ତ, ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ। ରସସୂତ୍ରର ଅନୁମିତିବାଦୀ ଆଲୋଚକ କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କୁକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଔଚିତ୍ୟବାଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର, ରୁଦ୍ରଟ, ମମ୍ମଟ, ଭାମହ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବସନ୍ତ ଗାଥା କି ପ୍ରକାର କବିତା ସଂକଳନ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିବିଧ ପ୍ରକାର କବିତା, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତା, ସମ୍ବୋଧ କବିତା, ଗାଥା କବିତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 2 ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶପଦୀ କବିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପତ୍ରିକାଟି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଜ୍ଞାନାରୁଣ, ଅରୁଣୋଦୟ, କୁଜିବର ପତ୍ରିକା, ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 1 ଜ୍ଞାନାରୁଣ ପତ୍ରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ କେଉଁ ରଚନା ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ? ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ କେଉଁ ରଚନା ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଶବ୍ଦର ଆକାଶ, ଚଢ଼େଇରେ ତୁ କି ଜାଣୁ, ସମୁଦ୍ର, ସାମଗ୍ରିକ କୃତି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ସାମଗ୍ରିକ କୃତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସନ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ?
7, 9, 12, 14। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 2 9। परवर्ती प्रश्न केउं ग्रंथटी एक नाटक? अमावास्यार चंद्र, उर्मी, अंधगड़ी, अंध महुमाछी। केउं ग्रंथटी एक नाटक? सठिक उत्तर ऑप्शन 2 उर्मी। परवर्ती प्रश्न काहांकर कवितारे मित्र पर्याप्त प्रयोग देखा जाए? ऑप्शन रे अछि हरप्रसाद दास, विनोद चंद्र नायक, गुरुप्रसाद महांती, ब्रजनाथ रथ। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 गुरुप्रसाद महांती। परवर्ती प्रश्न केउंटी चेतना प्रवाह धर्मी उपन्यास? कणा मामू, लय विलय, नर, उत्तर मार्ग। केउंटी चेतना प्रवाह धर्मी उपन्यास? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 2 लय विलय। केउं नाट्यकार इब्सन द्वारा अधिक प्रभावित? ऑप्शन रे अछि विश्वजीत दास, गोपाल छोटराय, विजय मिश्र, मनोरंजन दास। केउं नाट्यकार इब्सन द्वारा अधिक प्रभावित? सठिक उत्तर ऑप्शन 4 मनोरंजन दास। परवर्ती प्रश्न मो फुटा डंगार कहानी काहार जीवन कहानी? ऑप्शन रे अछि कांत कवि लक्ष्मीकांत, फतुरानंद, गोपाल चंद्र प्रहराज, बसंत कुमार शतपथी। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 2 फतुरानंद। परवर्ती प्रश्न पाट देई काहार सृष्टि? प्रतिभा राय, प्रतिभा शतपथी, बीणापाणी महांती, मानसी दास। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 बीणापाणी महांती। परवर्ती प्रश्न केउं साहित्य गवेषक अति बड़ी दास सम्मान प्राप्त? राधामोहन गणनायक, डॉक्टर नटवर सामंतराय, चिंतामणि बेहेरा, चित्तरंजन दास। सठिक उत्तर ऑप्शन 2 डॉक्टर नटवर सामंतराय। परवर्ती प्रश्न दार्शनिक प्रबंध रचनार किए लेखक? गोपबंधु दास, कृष्णचंद्र पाणिग्राही, गोविंद त्रिपाठी, मोहिनी मोहन सेनापति। दार्शनिक प्रबंध रचनार किए लेखक? सठिक उत्तर ऑप्शन 4 मोहिनी मोहन सेनापति। परवर्ती प्रश्न केउं उपन्यासटी एक छायानुवाद? ऑप्शन रे अछि घटांतर, पाप ओ प्रायश्चित, टम ककांक कुटीर, सर्वरी। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 टम ककांक कुटीर। परवर्ती प्रश्न केउंटी भ्रमण कहानी नुहे? पश्चिम पथिक, पश्चिमा, अनेक शरत, पैकिंग डायरी। सठिक उत्तर ऑप्शन 2 पश्चिमा। आजिर शेष प्रश्न आरिस्टोटल मतरे केउं प्रकार ट्राजेडीर नायक होई पारिबे? ऑप्शन रे अछि साधु ओ सबड़, साधु ओ दुर्बल, असाधु ओ सबड़, असाधु ओ दुर्बल। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 1 साधु ओ सबड़। यह थिला आजिर शेष प्रश्न। भिडियोटी भल लागिथिले भिडियोटी को लाइक करंतु, चैनल को नुआ आसिथिले सब्सक्राइब करंतु एवं सांगसाथी मानक सह मध्ये शेयर करंतु। धन्यवाद।